दिन रात कांदी शुधु नबीके पेते दिन रात कांदी शुधु नबीके पेते मोदेर जन्नो कांदेन नबी ओई मदिनाते मोदेर जन्नो कांदेन नबी ओई मदिनाते आमी जाबो कबरेते केउ तो जाबे ना দুই তিন দিন কান্দার পরে মনে রাখবে না اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد monitoring could heal sound shoulder please bara استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله استغفر الله इको ढील भेज दें एक बार सब क्लियर करें हाँ माशाल्लाह आरो बारान हेलो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर बारान आरो बारान এটা হচ্ছে জি أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الله أكبر الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله تكبير 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 بارك الله
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذا الجمال يا أستاذ. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. الله أكبر. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. الله أكبر. الله 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 الله. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا.
বিসমিল্লাহর গুরুত্ব অপরিসীম। কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বললে আল্লাহ সেই কাজে আমাদের সহায় হন। সুতরাং পড়তে যাওয়া, খেলতে যাওয়া, ঘুমোতে যাওয়া, ঘুম থেকে ওঠা সহ সকল কাজে আমাদেরকে বিসমিল্লাহ বলতে হবে।